अगर तुम किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर भी बनना चाहते हो, अल्लाह से ही मदद मांगो, वो तुम्हारी दुआ जरूर कबूल करेगा। वो नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है। जो तुमको नामुमकिन लगता है वो उसके लिए एक कुन की बात है। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों के सामने आई है तो ये अल्लाह पाक की तरफ से एक खास इशारा हो सकता है। यकीन रखो, जब तुम अल्लाह से मांगते हो तो तुम किसी आम हस्ती से नहीं मांगते, बल्कि वो एक बहुत खास हस्ती है। तुम उस रब के दर पर झुकते हो जिसने तुम्हें इतनी अच्छी सूरत दी, जिसने तुम्हें सांसें दी, जिसने तुम्हारे दिल की धड़कन को रवां रखा और तुम्हें वो सब कुछ तुम्हारे बगैर मांगे अता किया जिसकी तुम्हें जरूरत थी। तुम्हें इतनी ज्यादा नेमतें दी। जब तुम अपने रब के आगे हाथ फैलाते हो तो ये मत सोचना कि मेरी दुआ अर्श तक जाएगी कि नहीं, वो जरूर जाती है। तुम्हारे लबों से निकलने वाले अल्फाज और तुम्हारी आंखों से निकलने वाले आंसू, तुम्हारे दिल की धड़कन और तुम्हारी आहें, अल्लाह सब कुछ जानता है। तुम अल्लाह को कुछ कहो या ना कहो, वो तुम्हारे दिल की सारी हालत को जानता है। जब तुम इंसानों से कुछ मांगो तो अक्सर वो गुस्सा करते हैं और देते हुए नाराज होते हैं। जब तुम उनसे सवाल करते हो तो वो नागवारी का इजहार करते हैं। लेकिन अल्लाह वाहद ऐसी हस्ती है जो ये चाहता है कि तुम उससे मांगो, बार बार मांगो, हर नमाज के बाद मांगो, रातों को उठकर मांगो, तन्हाई में मांगो, सजदों में मांगो। वो नाराज नहीं होता, बल्कि वो उससे नाराज होता है जो उससे नहीं मांगते। कितना मेहरबान रब है तुम्हारा। जब हर दर से तुम्हारी उम्मीदें टूट जाएं, तो वही है जिसका दर हमेशा खुला रहता है। जब तुम्हें सब छोड़ जाएं, तो वही है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। जब तुम हार बैठते हो या जब तुम मायूस हो जाते हो तो वो कोई ना कोई इशारा देकर तुम्हें फिर से अपनी रहमत में छुपा लेता है। तुम अपने रब से मांगने में जरा भी हिचकिचाहट महसूस ना करो, बल्कि खुले दिल के साथ उससे मांगो। अपने रब से मांगने में जरा भी ना डरो। तुम ये क्यों सोचते हो कि क्या पता दुआ कबूल होगी कि नहीं? तुम बस मांगो, तुम्हारा काम मांगना है। तुम ये क्यों गुमान करते हो कि शायद मेरी ये दुआ रद्द हो जाए? याद रखो, दुआ कबूल होती है। अगर कबूल ना हो तो उसका अजर मिलता है। या तो दुआ फौरन कबूल हो जाती है या कुछ वक्त लेती है, या तो हमें किसी आजमाइश से बचा लेती है या फिर क़यामत के लिए रख दी जाती है। और उस दिन तुम हैरान रह जाओगे जिस दिन उन दुआओं को देखोगे जो दुआएं तुम्हारी दुनिया में कबूल नहीं हुई थी, कि अल्लाह ने तुम्हारी एक मामूली सी मांगी जाने वाली दुआ का इतना अजर रखा होगा। वो रब तुम्हारे सारे आंसुओं को देखता है, तुम्हारी सारी फरियादों को सुनता है, तुम्हारे हर दुख को और तुम्हारी हर आजमाइश को देखता है। और वो रब तुम पर अपनी रहमत नाजिल करता है। तुम गुनाहगार हो या कमजोर हो या तुम टूट गए हो, क्या हुआ है तुम्हें? हो तो तुम उसी के बंदे। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो वो तो बहुत मेहरबान है। तुम बेझिझक होकर उससे मांगो। तुम सच्चे दिल से पलट आओ तो वो तुम्हें अपने साथ लगा लेगा। वो तुम्हें सब कुछ अता करेगा। वो तुम्हें दुनिया और आखिरत दोनों देगा कि तुम पुरसकून हो जाओगे। वो तुम्हें ऐसे साथ लगाएगा जैसे उसने तुम्हें कभी दूर ही ना किया हो। जब तुम रात के अंधेरे में तन्हा होते हो, दिल में दर्द होता है और जुबान पर तुम्हारे बस एक ही नाम होता है, तुम उस टाइम अल्लाह के बहुत करीब होते हो। तुम जिस तकलीफ में हो, तुम जिस बेसकूनी में हो, जब तुम्हारा दिल टूटा हुआ हो, तब तुम्हारे पास दुनिया ना हो तो अल्लाह होता है, क्योंकि अल्लाह टूटे हुए दिलों में ही रहता है। बस वो तुम्हारे सब्र
اور تمہارے یقین اور تمہارے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ کبھی کبھی وہ دعا قبول کرنے میں دیر اس لیے کرتا ہے تاکہ تم اس سے اور زیادہ مانگو، تاکہ تم اس کے اور زیادہ قریب ہو جاؤ، تاکہ تمہارے دل میں صرف ایک اسی کی امید باقی ہو۔ اور جب وہ دیتا ہے تو وہ اپنے انداز سے پھر دیتا ہے، اپنی حکمت سے دیتا ہے، اور پھر جب وہ دے گا تمہارا دل جھوم اٹھے گا، تمہاری آنکھیں خوشی سے برس پڑیں گی، اور پھر تم کہو گے کہ اے اللہ، میری اتنی حیثیت نہیں تھی، تم نے تو مجھے میری حیثیت سے زیادہ ہی دے دیا۔ بس تم اللہ سے یقین کے ساتھ مانگو، تم اس سے مانگ رہے ہو جو سب کچھ کر سکتا ہے، ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے۔ تم بس اس کی شان کے مطابق مانگنا، جو دل میں آئے تم اس سے مانگو، اور کبھی بھی یہ گمان مت رکھنا کہ اللہ تمہیں نہیں دے گا۔ تم مانگو ٹوٹ کر، بکھر کر، لیکن ہمیشہ یقین کے ساتھ ہی مانگنا۔ اللہ تمہارے ہاتھوں کو خالی نہیں جانے دے گا۔ جب تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، اللہ کے خزانے تمہارے آگے کھل جاتے ہیں۔ جب تم سجدے میں گرتے ہو تو تم اس ٹائم دنیا کی سب سے عظیم ہستی کے قریب ہوتے ہو، اور جب تم اس کے سامنے روتے ہو تو وہ اپنی رحمت سے تمہیں بھر دیتا ہے، تمہیں مکمل کر دیتا ہے۔ اللہ کے در پر تخیر تو ہو سکتی ہے لیکن نا امیدی نہیں ہو سکتی۔ بس وہ بہتر وقت کو جانتا ہے، اور یہ جانتا ہے کہ تمہاری دعائیں کب تمہیں لوٹانی ہیں۔ وہ تخیر اس لیے کرتا ہے تاکہ تم سیکھو، تم کچھ سنبھلو، اور تم ایک بہتر اور عظیم انسان بنو۔ اور پھر جب وہ تم کو دے گا تو تمہاری روح بھی شکر سے جھک جائے گی، اور تم اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کو دیکھو گے اور شکر ادا کرو گے، اور پھر تم وہ راتیں یاد کرو گے جب تم نے اٹھ اٹھ کر اللہ سے دعائیں مانگی تھی۔ پیارے بہن بھائیوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی جھولیوں کو بھر دے، آپ کی ساری دعائیں قبول ہوں۔ جن مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ ان پر اپنی رحمت کی بارش برسائے، اور ظالموں کا خاتمہ کرے، اور فلسطین کی حفاظت کرے، اور مسجد اقصی کی حفاظت کرے۔ آمین ثم آمین۔